Ready to have fun? All right, this is the Dragster, the 1960 Dragmaster frame. This is actually a replica. The original one is sitting in the Don Garlits Museum in Florida. Wajar sih kalau dibilang Concourse di Elegance itu memang the highest level di otomotif. Gila. Chopper Dave ini salah satu member dari The Sinners. Kalau ke Melrose, nah lurahnya Pak Yanis namanya. My name's Yaniv, so I kind of brought my element from choppers into the FXRs, where like I start cutting parts on the bike, I make my own handlebars, my own risers, and I feel like it gives me something more to do with my life because, I don't know, a lot of people are building bikes. Kalau ke Melrose emang yang paling antik salah satunya emang Power Plant Motorcycles. Yang emang dari zamannya motor belum se-fashion, se-trend ini gitu. Power Plant emang udah di situ gitu. FXR, so it's supposed to have even frame, but we put a twin cam in it. Gue di tempat Yanif tercengang-cengang. Buat gue sih masih out of the box ya. Sasis FXR dipasangin mesin twin cam. Kenapa gue bilang tercengang-cengang? Karena ada oil pan yang harus dia cabut, terus sistem olnya dibalikin ke atas. So you make the oil pan? No, we just get rid of it completely. Okay. Rerun the oil lines to work with the. Oh, okay. Gue liat kok barangnya semua barang bagus, barang mahal semua, nggak ada yang murah gitu. Dari mulai hand control mahal, ini semua mahal. Terus buildernya bilang begini, dia ini motornya Norman Reedus. Yeah, this one's for Norman Reedus. Yeah. You go to that bike and it's like, oh, I want one. Norman Reedus itu The Walking Dead. Nah itu artisnya yang dia selalu bawa crossbow tuh, nah ini motornya. Ya
Yaniv nih anak gaulnya Melrose nih, gila. Banyak banget, sibuk banget harinya dia. Jadi pas hari itu kita ke sana, banyak banget urusannya. Ada orang datang lah, mau agendain ini itu. Habis itu temennya mampir, main gitu, say hi, cabut lagi. Ini orang gaul banget. Di shopnya ada yang asik menurut gue, yaitu adalah barang-barangnya of course ya, merchandise-nya dia ada kayak topi, ada kaos gitu, sama jaket lah gitu. Asik-asik, barangnya asik-asik. Helm vintage-nya sih koleksinya, gila. Dipajang di shopnya gitu buat dekor, keren. Cuma gue nggak berani nanya dijual apa enggak. Ntar private collection lah gitu. How long have you built it? I built it for me. So, it was like, I have many projects not finished. I have, so what happens is I start a bike, and then usually before we finish it, somebody say, oh, I want this bike. So I go, okay, this is yours, this is yours. Okay. But meantime, you have like ideas to build bikes, you have to keep building. Yang paling gue suka sih karena tempatnya ngumpet di belakang Jalan Melrose yang sebenarnya jalan yang paling paling orang seneng jalan kaki gitu. Kalau gue bilang sih dia akamsi ya, benar-benar anak kampung situ gitu. Dia temennya banyak banget emang di Melrose, jadi dia begitu aja ya nggak apa-apa di sana gitu. Dan emang dari dulu gue ke sana, gue juga sering bilang, lo kalau ke Bali cocok deh, pasti lo ke Bali deh, coba deh. Gue pernah ngomong gitu ke dia. Dan bener, pas dia ke Bali juga ternyata mainnya sama anak-anak NK13, sama Keduk Garage gitu. Itu yang emang ya kelakuannya 11-12 sih emang. Nah, yang asik juga adalah di hari itu ternyata sudah ada jadwal pemotretan untuk brandnya Yaniv. Gue masuk tuh ke workshop, nyelonong ke workshop. Terus gue lihat gila, ada Mustang tahun 71 Grande, itu gila banget loh isinya.
Karena kita dari kota menuju Huntington Beach. Jadi ya memang itu perjalanan yang cukup jauh, kurang lebih 45 menit. Karena ada traffic jam di 1 jam. Today gonna visit Foos. And I was thinking cheap Foos design. Cipfus. Gila. Andalanku tuh. Idolaku. Di SEMA tahun lalu gua bisa foto di samping trailernya Foos sama apa? Lihat pas ngantri tanda tangannya aja udah seneng banget, ya kan? Kali ini kita punya kesempatan ke workshopnya. Lu bayangin nggak gue perasaan gue gimana tuh? Kita mau ke workshopnya Cipfus. Oke. Tapi sayangnya nih, ya gue nggak bermaksud apa-apa ya, cuma gue bersyukur banget bisa begitu, gue percaya banget. Cuman ada satu lah gitu yang sayangnya hari itu Cipfusnya nggak ada karena lagi ke Detroit. Habis itu ternyata emang kita orang Indonesia patut bersyukur ya, karena tiba-tiba setelah si guide-nya itu nerang-nerangin, tiba-tiba dia ngomong, halo baru join, ayo monggo silakan. By the way, dari mana lo? Kita bilang lo, oke, thank you, kita dari Indonesia. Indonesia, ini orang bule, ini orang Belanda yang tour guide-nya. Oh, Indonesia, I like gado-gado. Hah? Yeah, there you go. I'm so hungry now. You made us hungry, man. I love that food. That's my favorite food ever. You made us hungry. Nah, pas masuk tuh ke tempatnya Cipfus, jadi tempatnya ada kayak dua gitu, yang satu showroom sama bengkel bersih lah gitu kali ya, bengkel bersih, isinya project-projectnya tuh yang udah setengah jadi atau bahkan baru mau mulai gitu. Dia udah bangun 32, gue lupa namanya, yang itu yang terinspirasi dari pesawat bomber gitu, jadi aluminium. Wah, keren banget deh, keren banget. Gue masuk tuh workshop, nyelonong ke workshop. Terus gue lihat, gila, ada Mustang tahun 71 Grande. Mustang ini sangat menjadi bagus dan menarik ketika Foos bongkar, dan begitu dijelasin, itu gila banget loh isinya. Bodi bagian belakang pakai Mustang 70, fender-fendernya, bumper, lampu, semua dia pakai Camaro 69. Jadi dia mix and match semuanya, tapi gokil. Gila. Dan gue nanya dong sama yang bikinnya, lo berapa sih kira-kira cost nih, habis berapa sih? Dia bilang, ini roughly sampai jadi 600.000 US. 600.000 US itu 7,5 miliar. Gila, bangun Mustang 7,5 miliar. Gue nggak bisa ngebayang.
keluar ke parkiran menuju mobil, gue stop di satu titik. Gue ngeliat Mustang tahun 70. Asli sedih banget lihat. Kondisinya menyedihkan, tapi gue yakin banget kalau gue di Amerika gue ngebangun mobil kondisi kayak begitu, gue yakin banget bisa bagus banget. Karena spare part availability-nya gampang banget. Lu tinggal telepon, barang nunggu, kalau ada back order paling juga 3 bulan. Dan mobil itu membuat gue sedih gitu loh, gila di sini mobil kayak gitu dicuek-cuekin, ditaruh di pinggir jalan. Atau mungkin buat orang udah jadi salvage kali ya, atau mungkin mobil donor aja kali. Selesai dari FUS, kebetulan juga Classic Industries ada di Huntington Beach. Classic Industries itu adalah company yang menjual parts untuk Chevy, Mopar, dan lain-lainnya, kecuali Mustang. Dia nggak ada parts Mustang itu. Yang gue sedih banget sih sebenarnya, ada beberapa parts yang dulu gue cari, sekarang ada. Tapi masalahnya mobilnya udah nggak ada. Si Camaro kuning gue udah nggak ada sekarang. Jadi sedih. Jadi kepikiran lagi, pengen nyesel juga. Nyesel jual nih namanya nih. Nyesel banget jualnya. This one, the Racer, that's a French bike, that's Monet Gouillon. So you cannot see it because I think there is only 2 or 3 in this stage in the world. Like that's it. Really? Yeah. There yeah. are only 3 in the world? Yeah, yeah. Melanjutkan meeting-meeting sebelumnya di Jakarta bareng Cleveland, dan karena udah deal dan kebetulan kita juga memang ada plan ke Amerika, ya udah kita sekalian aja ketemuan sama Scott, si foundernya Cleveland. Gue telepon janjian lah sama Scott, mau ketemuan di mana nih? Sama dia diarahin ke sebuah bengkel di daerah La Brea, namanya Heroes Motorcycle. Hey guys, this is Scott Colosimo from Cleveland Cycle Works. The best way to describe Cleveland Cycle Works is we really produce motorcycles to ride and to also modify. Okay, so the connection between Cleveland Cycle Works and Cleveland Cycle Works Indonesia is that we are the manufacturer and they are our distributor. They have a lot of freedom though to really promote the brand and do events and set up dealerships. So it's we provide guidance, but they're free to really guide the market as they see fit. Oh, ini dia nih. Juju ngajak kita datang ke Heroes Motorcycle. Gue bingung ada apa Heroes Motorcycle, tapi dia ternyata udah bawa boxnya Trice yang kita bawa dari Indonesia. Yang isinya barang-barang Cleveland. Ternyata di situ udah ada Scott dan motor Clevelandnya yang akan kita bongkar sih, yang akan kita plug and play dengan barang-barang yang dibuat oleh Trice. Yeah, it'd be a lot of fun. Hey Scott. Hey guys, Halo. you just arrived? Yeah. All right, No. welcome. You good? Yeah, we're good. I'd like to introduce my friend Renee from Heroes. Halo. Juju. Nice to meet you. How you guys been?
So this is the part from Indonesia, the bolt-on part for the Cleveland. It's the Thrive kit. Yeah, the Thrive kit. Awesome. Are we going to do it here? To put this? We didn't plan on here, but we can do it. Cool. Awesome. Yeah, I guess we're doing it here. Okay. All right. Sampai situ gue langsung ya dikenalin sama ownernya Heroes Motorcycle, ternyata gokil. Itu bengkel barangnya mahal semua, tapi udah deh, itu bukan kelas gue, karena buat gue motor $300.000 bukan kelas gue deh. Here's the parts. Yeah. Yeah. All right, let's do it. Yeah. So we did the big launch event in Indonesia, and Gearhead Monkey came, Vero, Iman, and basically the whole Garage Life crew came, and we decided that we would meet in LA. We didn't want to just meet, we wanted to do something special, so we came up with this idea together where they would actually hand carry a Thrive kit, which is a custom scrambler kit from Indonesia, and bring it to the US, and that we would show how quick and easy it was to build a custom based off of these kits that we're going to start to offer. Yeah, I think we start with the seat. Di situ gue langsung fokus aja gue ngerjain si Cleveland dengan barang-barang tas, dan gue itu barangnya bolt on, jadi gampang banget dalam waktu 2 jam terpasang. Just do raw. We could just do raw, no paint. Okay, with the brush. Yeah. Well, we're gonna have to use a grinder, grind it off, and then brush it. Yeah. Okay, we grind it first. Jauh-jauh ke LA, ngebengkel tetap. Iya, bongkar-bongkar masih ikut gue. Nah, sempet si Scott bilang, apa lo bikin raw aja supaya plastik apa gitu, warna besi. Iya sih, cuman jauh dari rumah ya, susah mandinya, ntar kena bekas debu gerinda. Scott, since you've already with Iman and Vero, I'm gonna Yeah. chat with Renee. Okay, go do your thing. Jadi sementara Iman dan Vero masang sama Scott masang bolt onnya ke si Cleveland, gua nggak mau ganggu. Gue terima beres aja, ntar bagian nyoba aja. Bagian gitu-gituan, tangan gua nggak boleh kotor sama ibu soalnya. Jadi ya udah, gua ngobrol lah sama Rene, salah satu co-foundernya, tentang koleksi motor-motor yang ada di situ. Hi, my name is Rene. I'm the co-owner of Heroes Motors. We're here in LA. Our brand is we're doing classic and vintage motorcycle. We try to make the motorcycle reborn, like from 1900 to 1920, 1930. Triumph Bonneville? Yeah. Frame and engine is original. The rest, all custom. Everything. Yeah, here. How long did you build this bike? Well, we take 6 months to build it. Only 6 months? Yeah. Yeah, I know. This one, but a racer, that's a French bike, that's Monet Gouillon. I never Great. seen this bike before. So you cannot see it because I think there is only 2 or 3 in this stage in the world. Like, that's it. Really? Yeah, There yeah. are only 3 in the world? Yeah, yeah.
We just finished this one, the bow tracker. Indian. Yeah. We chrome everything. Yeah. Everything. The detail is crazy. Yeah. Yeah, and this one was in a contest, Concours d'Elegance in Beverly Hills. Oh, the specialties, we have like amazing or a bike that you cannot find anywhere. Like we have a Peugeot from 1904. So we have also a brand apparel. We're doing shirts, hats, lot of accessories like handle in leather, seats, many stuff for motorcycle. Mumpung lagi gerhana matahari di Amerika, kita ngecat di pinggir jalan kota LA. Di motor Cleveland ini gue kebagian masang nih spakbor depan, jadi gue harus nyopot dan gue harus masang. Vero kebetulan udah nyopotin knalpotnya, jadi gue yang masang knalpotnya drive. Ya di sini menyenangkan, cuacanya enak, suasana enak. Dan hitungan jamnya juga kerja, working per hour-nya enak banget. Jadi kalau kita pindah ke sini, jadi mekanik aja sebenarnya bisa hidup di Amerika tuh. Yang susah tuh working permit. Dan kalau lo bisa survive di sini building motorcycle, dan gue yakin sih kalau Vero di sini Amerika, Dewa Mampang bisa pindah ke Amerika. Gue berdua sama Vero masang stang karena memang stang perlu dipegang 2 orang untuk nyopotin dan masang. Setelah stangnya berdiri, gue pasang, gue buletin tuh. Ternyata gue lupa, ada dimple yang lubang di bawah belum gue pasang. Belum kita bor. Buka lagi, ya kita bor deh gitu. Gue permisi sama yang punya bengkel bagi cat ini aja deh, cat semprot aja. Gue kebagian ngecat tangki Cleveland tapi di pinggir jalan LA dengan background ya Los Angeles tapi belok tangki. Ya kapan lagi belok tangki di LA. Mumpung lagi gerhana matahari di Amerika, kita ngecat di pinggir jalan kota LA.
beres ngobrol sama Rene, udah lama juga tuh gue ngobrol sama Rene. Cek-cek lah, Iman sama Vero. Udah tuh udah beres motornya. Done. So how was it, the plug and play part? Yeah, they went on pretty easy. So it took about 2 hours and it's a completely different look. You know, obviously we'll go back and change the paint, but, paint it. But yeah, it's pretty quick. Scott, udah kelar, udah. Gue cobain ya, yang pertama ya, gue nyobain deh. Can I taste it? Take it, yeah. Yeah, can I taste it? Yeah, just be careful because the paint's a little wet, so don't put your knees on. Emang dasar Juju ya, selalu beruntung. Motor jadi gue aja nggak nyobain, Vero nggak nyobain. Juju keliling-keliling tuh pakai motor itu. So, I mean, obviously I'm thrilled to meet with old friends. So, Vero I've known since 2000 and I think 2012. It's been a long time now. And Iman, been friends since around 2014. First time we met at Custom Fest in Jogjakarta. So, you know, it's always great to see good friends, and also these two guys are such talented custom builders. Cars, motorcycles, they do it all. So, of course, when I was invited to LA, I'm super excited. Yosi ini orang yang kalau gue ngelihat dia udah kayak ketemu profesor-profesornya dunia custom gitu. Yosi Garage Company, ini juga salah satu racun lagi nih dari Vero nih. Tiba-tiba random aja gitu, kita ke bengkel ini aja nih, kita udah di sini nih. Ada bengkel, gue kenal nih, deket-deket sini gitu. Garage Company, bengkel apaan Bor? Udah lu lihat aja deh ntar. Masuk ke dalamnya, baru di situ petualangan dimulai. Dia masuk, ada Norley, Norton Harley. Terus sebelah kiri ada Ducati 1000, Sport 1000 sama V2. Terus begitu masuk ke dalam, Celager, gila. Gue kenal Yosi, diajak temen gue Desu yang tinggal dekat sini untuk lihat bengkelnya gitu. My idea, no brakes, right? Yosi ini orang yang kalau gue ngelihat dia udah kayak ketemu profesor, kalau ketemu dia kayak ketemu sama Chopper Dave juga, kayak ketemu ininya profesor-profesornya dunia custom gitu. Kalau Yosi dia lebih luas lagi, dia seneng motor, merek apapun dia seneng gitu. Nah salah satunya Harley juga gitu. Yang nyambungnya dulu sama gue sebenarnya awalnya cuma Harley aja, karena dia mau bikin custom juga, dia yang custom motornya
buat Schumacher. Buat gue kalau Yoshi tuh udah way ahead gitu. Dia ngerjain bikin customnya aja sambil santai, tapi motor yang dia bikin berapa tahun lalu itu yang sekarang dicari-cari atau yang dibikin jadi style yang panutan gitu. Ini baru gila. Apa juga ada di situ, Palu Gada, motor klasik. Gila. Inggrisan ada, Jepangan ada, Harley ada. Ada si Norton ada, Triumph ada. Terus orangnya ya, wah orangnya sih top. Jepang udah agak toku gitu, rambutnya putih gitu. Sudah gue keliling kan tuh, si Vero ngobrol-ngobrol, Iman juga keliling gitu. Gue lihat Harley Davidson Topper. Jadi gue baru lihat 2 kali. Sampai tempat Yoshi, biasa Abang Vero langsung bilang, "Man, ini pelek ambil." Bisikin gue sih dia. Ya udah, gue bilang, "Gue beli deh, lo ambil deh. Ini barang susah, ini barang rare sebenarnya." Oh, ya udah, Yoshi ternyata banyak banget, berbak-bak tadi. Ada tombak sama 1 rak lah, gila barang banyak banget. Bang Vero yang lebih hafal ginian. Bang kita yang lebih ngerti. Kalau kita kan belakang ngerti. Yeah, this is for Holly. It's different. Strange. Nice, 18. Perfect. Gila sih, memang dia tuh buat gue hoarder. Hoarder tuh apa ya? Pengumpul deh. Apa barang apa semua dikumpulin. Barang segitu banyak ditata rapi, keren dan gue sih speechless, nggak bisa ngomong apa-apa ya karena pusing gue ngeliat gitu. Semuanya barangnya bagus, semuanya barangnya pengen gue punya. Selain itu koleksinya dia juga ada tuh barang-barang parts-parts vintage yang emang dijual gitu. Ngubak, lihat-lihat. Tiba-tiba di bawah ada itu, pet sama visor di kardus tua gitulah. Tapi masih baru, jadi new stock gitu. Cari. Dapet gue visor sama pet. Ini pelek sih bagus.
Udah gue mau beli, benar Vero bilang, ini pelek magnesium. Tapi kalau pecah ya bingung gue. Mungkin di Indonesia sih udah bisa kali benerin pelek magnesium nih. Ini gue mau pasang di Cleveland nih, 18. Coba kita tawarin harganya. Kalau cocok harganya, mungkin tetap gue beli. Tapi dia buka harganya mahal banget, 1.500 bukannya. Gue seneng aja sih, makin sering gue kesana dia makin agak santai untuk gue minta tolong cariin parts-parts yang emang sebenarnya jarang gitu. Tapi dia dengerin cerita gue dulu karena gue lagi bangun motor ini perlu partsnya gini, cakep kan kalau pakai ini. Oh iya, baru dia anterin ke gudangnya untuk cariin parts yang gue cari. Kalau di custom emang kebutuhan parts itu nggak ada batasnya sih. Kita maunya tuh seberapa gitu. Contohnya ada satu project yang emang spesifik gue perlu pelek size sekian, yang modelnya sekian, dan itu emang cuma diproduksinya dulu gitu loh. Ini satu bak, isinya pelek semua yang gue cari. Agak jarang. Beda 1/4 inch aja sebenarnya matters kalau di custom. Jadinya kebetulan Yosi punya. Dia benar-benar ngulik, bongkar gudangnya untuk nemuin pasangan dari velg depannya sih. Jadi, dan gue dapat deal yang bagus juga sih. More or less, yeah, okay. 400 even. 400. That's the deal. Free for the front. Alhamdulillah perjalanan yang kali ini kita bertiga bisa keliling ke beberapa tempat yang akhirnya memang membuat kita lebih terbuka lagi terhadap custom, terhadap modifikasi, terhadap restorasi. Buat gua ketemu sama orang-orang yang selevel ini di bidang yang udah gua tekunin selama ini itu benar-benar priceless sih. Di trip kali ini gue experience banyak banget. Banyak pengalaman baru, pengetahuan baru yang nambah gitu ke gue. Kalau buat gue sendiri, bisnis di dunia otomotif ini harus fokus sekali dan harus belajar lebih banyak. Gue akan terapin semuanya di Jakarta, gue akan perbaiki lagi dan lebih baik lagi. Trip kali ini nggak kalah sih dari yang sebelumnya. Buat gue sih, ya bahkan lebih gokil kali ya. Itu pengalaman yang buat gue benar-benar berharga. Sekarang gue sama Vero lagi ada di tempat Fahmi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener-bener pakai kuas kan semuanya kan? Oh enggak tuh. Oh. Tapi emang kebetulan kali ini kita ngulik yang single cylinder 250 cc. Jari hang loose ini nih yang akan teriak dari motornya gitu. Hello gitu.
santai.